Dit is het grootste waterreservoir ter wereld. Het Drieklovenstuwmeer in de rivier de Yangtze. In 2 maanden tijd reis ik langs de oevers stroomopwaarts om met mijn camera het China van nu vast te leggen. Bijna al het vermaak in China vindt plaats op de talloze pleinen en plantsoenen in de grote steden. Daar wordt gedanst, gegymnastiekt, mahjong gespeeld, gebasketbald en getafeltennist. En ook als artiest, zanger of acrobaat is de straat je podium. Als je veel talent hebt, dan kom je misschien ooit nog eens op de nationale televisie. Maar welke offers moet je wel niet brengen voor een artiestenleven in China? Ja, er wordt een enorme brug wordt hier uit de grond gestroomd, in het water gezet. Er staan 2 gigantisch hoge pilaren en ik wil er een foto van maken, maar ik zoek even de juiste plek waar ik dat kan gaan doen. En ze staan nu eigenlijk precies in 1 lijn en dat vind ik niet mooi. Eigenlijk wil ik vanaf daar een foto maken, dus ik ga even kijken of ik door de moestuintjes die kant op kan lopen. Ons cruiseschip is op weg naar Chongqing en maakt nog 1 laatste tussenstop in een super toeristische voorstad. Maar ik heb besloten de toeristische attracties links te laten liggen en de omgeving te verkennen. En dat werkt altijd. Afwijken van de gebaande paden.在这里做什么？搭一个舞台。搭一个舞台干什么？啊？搭一个舞台干什么呢？对，表演表演。 performance， 什么表演？杂技和魔术。杂技。给谁表演呢？村民。 Ja, we komen hier een groep acrobaten tegen die hier zo meteen een voorstelling gaan houden voor de dorpelingen hier. Doen op straat. En ze gaan nu opbouwen. Maar ik weet ook niet zo goed waar het publiek nou vandaan moet komen, want het is best wel rustig hier. Vandaag有什么杂技呢？然后其他还有魔术、舞蹈，啊，都有。哎，都有，是一台综合性的表演。那你的专业是什么呢？脚上的功夫，灯记、重灯，真的？哎，是你们自己安排的，还是政府安排？这个应该是政府安排的，这个应该是政府安排的。鞭子往这边抽了。还没有观众。对，然后等一下音乐一放起来，观众就知道这里在搞表演，他们就会陆陆续续的来。啊，这样。好，加油啊！好，谢谢。 De voorstelling duurt een klein uurtje. En na het laatste applaus is binnen 10 minuten alles ingepakt. En ik realiseer me dan pas dat een podiumartiest hier misschien altijd wel afwijkt van de gebaande paden. Hoe word je eigenlijk artiest in China? En is er vrijheid om jezelf te ontwikkelen? We varen door naar de 3e stad van China, waar de meeste buitenlanders gek genoeg nog nooit van hebben gehoord.
Ik ben net aangekomen in Chongqing, een gigantische stad aan de Yangtze. En alleen al in het centrum dat hier achter mij ligt, wonen 10 miljoen mensen. En ten noorden van de stad, dat is dus nog niet genoeg, wordt een heel gebied ter grootte van de provincie Utrecht nieuw aangebouwd. En de aanwas van deze stad is gigantisch. Per dag komen hier 500 nieuwe bewoners bij. En dat zijn mensen die van het platteland naar de grote stad verhuizen.早，请问我找这个重庆的杂技学校，这边有一个川剧学校，旁边有吗？在哪儿呢？就是在旁边呢，就过去看。啊，就是，啊，谢谢，找到了，谢谢啊，好。Vonden, dat is hem. De circusschool van Chongqing is befaamd. En de straatartiesten die we eerder zagen kwamen hier vandaan. Binnen blijkt het niet zomaar een school, maar een internaat waar kinderen vanuit heel China naartoe worden gestuurd om beroemd te worden. 早。哎，你好，我们是荷兰的电视台的。荷兰的，阿姆斯特丹。荷兰，对对对，你怎么知道？我去过，跟阿姆斯特丹真的好久。我能不能进去拍一张嘛 OK，可以吗？没问题。谢谢，谢谢。还有几分钟？还有几分钟，小朋友？还有25秒。25秒，痛吗？有一点。你已经在这个学校几年了？快到2年了。快到2年了，怎么样？什么都可以说。还行。还行。那你有什么梦想吗？我的梦想是以后在台上表演，让爸爸妈妈在电视之前看到自己。真的，然后他们为你很骄傲，对吧？Zo ongelooflijk. Keiharde training hier. Niet te geloven. Kijk dat jongetje dan op het tafeltje. Op het bankje. Niet te geloven, man. 还有谁？昨天自习的时间，2年级的，特别是2年级的，谁有事没有？没有。没有啊，下课。执行的执行的哈，不执行的1分钟之内给我离开，不离开我真的是。 Overal in het pand wordt geoefend. Ik ben op zoek naar het meisje dat bij het straatcircus zo goed met haar voeten kon jongleren. Want ook zij traint hier nog dagelijks. Volgens mij zie ik er al met een parasol op de voeten. Ik ga even kijken of het er echt is. Xiaojing. 需要下来吗？但是你小时候也已经在一个杂技学校吗？对，
读了6年的杂技学校，6年。哇，怎么可能？哎，那你现在这是你的专业，对不对？对，那以前也是从小已经想做这个专业吗？对，这是我的真的吗？梦想。其实杂技是一个很枯燥的职业，有很多人坚持了几年以后，他会选择放弃，要靠自己的那个坚持。你小心一点，我怕掉下来打着你。不会不会。小心！Sorry。没事没事，来。谢谢。Je ziet hier dat je ontzettend hard moet werken om succes te behalen. En dat wordt ze ook verteld op de muren. Want er staat daar bijvoorbeeld de spirit van acrobatiek. En dan staat er keihard werken, vooruitstreven, vernieuwen. Wees nummer 1. En de tekst aan de andere kant op de muur, die is mooi, want daar staat het monotone lijden wat je hier doet. Dat is allemaal voor de glorie van morgen. Als je hier in het trappenhuis loopt, word je dus ook omgeven door rode teksten. Hierboven stond, als je bescheiden blijft, kun je grote dingen doen. En hier staat bijvoorbeeld, als je niet inventief bent, sterf.朋友，你有几岁9岁， ？9岁啊！你从哪一年开始在这里，在这个学校？才来的。才来的吗？哎，已经习惯了没？还行吗？是你的家乡在哪里？无锡。无锡这么远？所以你周末也不回去？你想念你家吗？那你想念的时候，你做什么？就看他们照片。你这里有照片吗？能不能看一下？也有你的父母吗？他是谁？妈妈。很漂亮。你长得很像。你来这个学校是你自己想的，对吧？为什么？因为我想长大了挣钱养活我婆婆、爷爷还有妈妈。这个发工资的时候，每次必须要给他们一点钱，不然的话，妹妹、婆婆他们屋里每个经济都很困难，所以不给他们去，他们的生活都没得一点改变。等我长大了有了钱，我要把接到重庆来，买一套大的房子给他们住。真的呀？这是你的梦想？他知道你很想他吗？他不知道吗？我说出来我怕他伤心，不好，他怕他好工作的时候会哭。你很勇敢。好好休息啊。谢谢。
podiumartiest te worden in China moet je beter zijn en meer doorzettingsvermogen hebben dan 1 miljard andere Chinezen. En zo iemand is Bi Gang, een lokale beroemdheid als het gaat om streetdance. Dat is niet het小狗。嗯，对，叫什么名字？爱丽丝。不要叫。家里要拖鞋是吧？穿鞋套吧，好不好？也可以，谢谢。你不用那个说。请坐啊，请坐，请坐。好，谢谢，谢谢。下来。这个照片都是以前拍的是吧？都是以前。这是在那个其他的城市去做活动，因为我是做广场舞的嘛，那边有广场舞的培训啊什么的，就会请我过去。所以你有时候也去其他的城市对吧？对对，会去。从什么时候开始？广场舞吗？上初中的时候，那时候初中的时候，这么小已经？14岁。14岁。Dansen is super populair in China. 100 miljoen Chinezen staan elke ochtend of avond in de buitenlucht te bewegen op harde, schelle muziek. En dan gaat het vooral om oudere vrouwen, waardoor het pleindansen ook wel gekscherend menopauzedansen wordt genoemd. 刚开始跳广场舞的时候，其实除了跟我一起跳舞的那些大爷大妈支持，外面的人基本上是不支持的，包括我自己的爸妈，因为我们那个时候是农村。然后爸妈觉得，一个男孩在广场上去，大庭广众之下去跳广场舞，而且还是和一群大爷大妈一起，他们觉得可能没面子。真的吗？还有其他年轻的，那个时候在农村嘛，就大爷大妈就是爸妈觉得就不让我去，还有那些镇上的人呐、都会说一个男生去跟着大爷大妈扭，然后后来到了重庆这种大城市，就也是我刚开始去的时候，基本上年轻人也只有我，那就是比较在广场的人就比较多了，就那些围观的人他们会笑话，哎呀，你看那一个男生在那个广场上面扭来扭去的，就觉得怎么说异于常人吧。真的吗？其实在我之前，我跳广场舞，我从来不会抬头，我都是看着地上，我只是自己陶醉在其中，自己听着音乐，自己跳，自己开心就可以了，然后不去管其他的。真的很厉害。没有啊，其实想想，其实曾经有一段时间被人嘲笑过后，我说我就不会再跳广场舞了，因为那个时候，有时候心理上的压力比身体上的压力来得更猛吧。In China is het niet zo vanzelfsprekend dat je je hart volgt wanneer het gaat om zelfontplooiing en het ontwikkelen van talent en geaardheid. 你的狗也是在这儿卖的吗？不是，我那狗是在朋友家买的。啊，是吗？ Het leven van een jongen als Bi Gang is dan ook minder makkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt. 现在中国社会的话，可能更多的是，除开那种自己很有才，自己去创出自己的一番事业，基本上很多都是父母会给他安排好走什么样的路线。比如说，父母可以在你大学毕业之后，可以把你的那个工作给你安排好。比如说，有些是自己家里有企业，怎么直接就进自己家里的企业去了。所以那种的话，其实很多人就不能够按照我自己的想法去过。 家里给他把一切都给他安排好了，我觉得我自己在这方面挺幸福的，能够自己做主。因为天下父母心一样嘛，也想我自己过得安稳，但是我自己就不愿意，就没有过。这个东西他们一直没变，每次上重庆，每次来找我的时候都会说你快点找一个啊，谁你的同学谁都已经结婚了，谁已经干嘛了，都会说，都会。 哎呀，每次都会说，然后我跟他们说，
再等等吧，我现在要做自己的事。可能我还没有准备好去过2个人生活吧，先自己一个人先过。他的样子像得了抑郁症一样吧？他一个人太孤单。一个人太孤单是吧？ Bigang is behoorlijk bekend in Chongqing. Wat natuurlijk niet zo gek is als je iedere avond dansles geeft op het grootste plein van de stad. 好的，27是不是好的？要龙门早点说嘛，我是把选的那个。今儿他们那儿鼓捣说给我要，你帮我看下是不是好的？你觉得他怎么样？我觉得他就是跳了这么几年呢，就是一个我很佩服他一个，这就是坚持，始终如一的这样做下来了。而且他也不像其他那样，就是还需要收费，他就是免费的。我觉得这一点实际上是我非常敬佩他的。像我妈还有我老婆呀，也是非常喜欢来这样做的。第一天锻炼了身体，第二又可以减肥，对吧？ 走，1、2、3、4、5、6、7、8，当2、2、3、4，脚不动，手，右手向下滑，左手。你知道吗 ？Elka performance 啊，太不对。3、4，左手交易。 他们规划他们要跳你的舞，都是我的舞啊。对你感觉不是非常好吗？好吧。对，就是自己有点成功的，成就感。成就感吗？成就感有吗？不能吗？他们都要穿红色。因为这样显得比较统一嘛，就不穿的就往后面站。因为我觉得，因为这个衣服是人家赞助的。 然后我跟他们说，因为人家给他们发衣服的时候，他们自己也拿了。我说你如果不想穿这个，你就不要拿。既然你拿了人家的衣服，你就要答应人家的事儿，这是诚信问题。 Het artiestenleven in China kost veel wilskracht en doorzettingsvermogen. Want je kunt hier maar beter niet met je kop boven het maaiveld uitsteken. Hoewel, soms ligt ook dat weer anders in China. Er is een attractiepark waar ik altijd heel nieuwsgierig naar ben geweest. Het ligt 2 uur rijden van de rivier in de bergen. Dwarf Empire is een pretpark waar alleen maar mensen met een groeistoornis wonen. 2 keer per dag voeren ze een show op met zang en dans. En de kleine mensen blijken een grote trekpleister voor Chinese toeristen.
清喜是美好吉祥，万家灯火喜洋洋，闻着花香飘千里，花好月圆在故乡。首先有请出今天的节目主持人闪亮登场。我们的国家卫队，他们将用最真挚的心来保护每一位来自大人国的生命及财产安全，让您没有后顾之忧。接下来有请我们小矮人帝国活泼可爱的小天使，有请小天使。我们的国王陛下用他的爱心和智慧治理着我们小矮人帝国，使我们的国家繁荣昌盛，国泰民安。接下来我的感谢大家的到来，由我们在场的成名为大家送上一曲手语感人心，同时呢，也祝愿你们都能够一生幸福，好事成双。我来自偶然，像一颗尘土，有谁看出我的脆弱？我来自何方？我今归何处？谁在下一刻呼唤我？喜欢当主持人吗？喜欢当主持人。为什么呢？因为主持又让观众有种互动能力。那你才来这里的时候也喜欢吗？喜欢。一下子就喜欢了？对，就感觉这里特别的温馨一样。这里吃吗？啊，对，你们吃啥？我想吃，他们有没有米线？有。我觉得米线比较好吃。这里有点山路哈。哪里人？我这是在出生一个贫穷的小村子。然后，所以你初中以后就去打工，对吧？对。做什么呢？去找工作，没找到嘛。没有找到。找不到嘛，没人要。没有人要。就是假如去找谁家，假如说我去那家面试，人家有一些就是委婉的拒绝了一下，就是不要的意思，就去跟他一个跟我们一样的，他在一个超市的门前演出的时候，跟我们一样的人就去，我就看他遇到我，我就把我的情况说给他听，说给他听了之后他就说那你跟我嘛，这时候我就跟他学演出嘛。听起来情况不容易，对吧？最令我伤心的时候就是身上只有3块钱的时候，去找工作3块钱，天气特别的热，又不敢去怎么买水喝，不敢去买，舍不得买了假如明天后天怎么买，就买不了。后来就是看到路边上有那种水果，就是比较腐坏的那种水果，都会趁人没看到就赶紧就偷偷吃。真的吗？有一个晚上就喝了这么一小瓶的毒药，喝下去想自杀嘛？只喝下去了，没死。真的没有成功啊，但是非常难过吧？就是找工作找不到吗？是一种毒药，或者是一种农药。这是农药啊。农药是吧？想到以前的事也令人那种心酸，但是现在已经来自这里，就没有那个感觉。因为我刚才看到了你在表演的时候，或者在主持嘛，唱歌、跳舞之类，你的样子，我觉得看起来就非常高兴。真的是这样吗？真的这样。如果不高兴，谁唱那么嗨的歌？对吧？飘下的美酒，千杯不醉。舞台上的舞蹈让人陶醉。来，朋友们，给他来点掌声，让他们回味回味。
好，非常感谢我们美女们给大家带来这段舞蹈。那么接下来就有请我们公司用总金邀请过来一位世界明星高空王子爱你我爱，将在大家头顶上方这根细小的钢丝线上，给大家带来一段惊喜刺激的高空走钢丝。来，朋友们，掌声有请。好，各位游客，大家现在看到行走在高空上方这位英雄而又传奇的人物，他呢就是高空王子爱你我爱。他现在呢手握平杆，一步一步正向大家走过来。他呢今年25岁，是达瓦斯的第6代传人。他呢给咱1400。我也可以坐在这儿是吧？啊，可以的。那你也是你是不是管理这个地方？啊，你是这边的老板吗？不是，我们是也就是打工的吧。因为我们都是跟公司这一块跟着公司走的，就是公司它有个管理，它有分工啊。在这里边也没有太多的那个，不像外边那个有那个太多的那个嘲笑啊什么的。这里边基本没有，大家都一样。然后游客就算游客来嘛，也是一样的，大家都知道就是这个弱势群体嘛，他们应该都能理解。但是你如果在外边的话，这些嘲笑的这些是在所难免的，在里边倒是还好一点。那时候也倒是也挺喜欢学习的，反正一直上到大学毕业，然后大学啊，然后什么大学？医科大学啊，然后上完那个。我也以前是学医的。你也学医的？对。啊，同行。真的？同行。啊。毕业还发了一个优秀毕业生的奖。真的吗？真的，这还在下边，你也可以看一下。哇，到大学毕业了。啊，毕业了工作就是也一直不好找，然后就到处找工作，然后毕业以后因为我们那个都要实习，你们那也实习的是吧？ Ik ben stom verbaasd dat hier tussen alle mini-artiesten een arts rondloopt, die ook nog eens cum laude is afgestudeerd. De dokter neemt me mee naar het terrein direct naast het pretpark, waar alle werknemers in één gebouw wonen. 这就是我们的宿舍区了。啊。然后这个一楼我们住的基本都是男生。男生？啊，2楼。你也住在1楼啊？啊，2楼是女生住的。那你有自己的房间吗？我们是住宿舍，都是集体宿舍。集体？嗯。几个人？现在我们宿舍有2个人。2个？嗯。啊，这就是你的房间啊，有点乱。啊，没事，你睡在这里。我得睡在这边。嗯，可以上网。可以上网，有电脑的。有电脑，电脑在里面。啊。你毕业以后，你一开始还是有怎么说信心，能找到工作吗？当时确实挺有信心的，因为之前的。各个老师对我都特别好，然后对我那个印象也特别好，反正就是对我的鼓励特别多，说你放心去找，要相信自己，肯定能找到工作，这个放心。当时说实话，当时的勇气啊什么都特别十足，信心啊这都比较百倍的。经过一次又一次打击了，然后觉得没有什么信心了。然后一遇到面试啊之类的，就也胆怯了，也怕了。现在就觉得，看看电视睡觉，也不找工作。有段时间就特别就是消沉，啊，自己也特别堕落那种，感觉整个人比较颓废的，
就每天就在家里看看电视，吃吃饭睡睡觉，啥都不干。然后反正有过这段时间嘛，看看嘛，但是当时其实也不喜欢这里嘛，第一感觉也不。也好像和这个群体也是格格不入的感觉，也不是这个群体里边的一份子。但当时后来就说，反正是离家挺远的，从北京到这儿可能有快了3000公里吧，坐火车坐2-3天，反正这么老远来了，那就在这先待一段时间看看吧。结果一待就待到了现在，待到2-3年。人生嘛，有什么想法呢？有什么看法？当时反正就觉得自己人生就这样，不完美嘛，反正是都是基本上还是就业的，他们都是一些大的医院，还是三级甲等医院，都是省级一些三级甲等医院，都能就业，就业还是比较好的。但是就是我这块就业确实遇到困难呀，这个没办法。你说再去表演嘛，更是一种觉得自己就觉得更情何以堪，觉得自己更那个，觉得会害羞的那种，也是吗？啊，也不愿意去展示自己，也觉得自己做一个演员那只能做一个小丑之类的，是那种搞笑演员或者那种又不能做太。所以你觉得有一点没脸吗？啊，所以是觉得不喜欢不喜欢丢脸吧？反正我是不喜欢做这一块的。非常感谢，谢谢。好，那这个期待给你们祝你们的开心，玩的快乐。好，谢谢小朋友，谢谢。好，谢谢，拜拜，谢谢。In Nederland zou een pretpark als dit onmogelijk zijn en als freakshow worden verboden. Maar hoe bizar ook, voor veel van de artiesten en bewoners hier betekent het de enige kans op een waardig en normaal leven.炒菜。你的爱人也在吗？在。哪里呢？在那里。哪一个？他黑色衣服，那你看不见了。他，真的呀？那她好漂亮啊！不错。你们从什么时候在一起呢？啊？你们从哪一年在一起呢11年。已经4年。11年。你们是这里认识的吧？对。是你先喜欢他，或者他先喜欢你？是我先喜欢他。然后呢？啊？然后呢？他就被我感动了。真的吗？啊。知道养护还那个你们那个。和我。还干净。不带劲。De showmaster Li Sheng heeft aan het eind van de dag nog een laatste verrassing voor me. Een stuk verderop in het bos oefent hij al jaren op een nieuwe act. 小心点啊！哇，还这么远？啊，前面一节就到了，就在前面那里。嗯。环境好漂亮，这里。嗯。太高了吧？不高。你觉得不高吗？不高。你有时候在这儿练习吗？对，我都在这里练习。你不觉得太高了吗？不高。Het slaat nergens op. Een soort van random plek in het bos waar ze een kabel hebben gespannen naar een naaldboom. 就是我们不管学任何样东西，都比你们都辛苦1000倍还是10000倍。1000倍的。你们哪怕就是说，假如学一个舞蹈。你们就很快时间就学会，但是我们要学个把月才能出一个节目，就是这种。真的。
我这个就学了，你算今年到现在已经3年多了，这个。3年多了，你为什么要学这个？为什么要学？就是刚开始我看到打袜子呢，特别感兴趣，我就想学这个。学了也可以在小人国演出啊，这些也可以挑战自我嘛。那是你的梦想吗？对。让开点吧。小心。Sta je echt met ingehouden adem te kijken. Echt een diepe respect voor die gast. 还走吗？真的，非常好。谢谢。哦。What a roller coaster. Kun je 说小英雄吗？也不算了。Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here, or check one of our recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.